Ang bag-o nga bestida ni Bella ni Rosalinda T. Aga. May bag-o nga bestida hi Bella. Regalo ni Nanay Biba han birthday niya. Busag ngan may pukad nga pula iton nga bestida. Iginpakita niya han iya mga barkada. An pula nga bukad ang nagpapapaysay hiton nga bestida. Salit maupay kitaon kung sulot na niya. Mga kasangkayan na iya tinagos siya. Kadugang nga hinusay hi Bella han iya pagbestida. Mga pakiana. Hinuan may bag-o nga bestida. Ano ang kolor han bestida ni Bella? Ano ang makikita han bestida ni Bella? Kay ano nga ginregaluhan ni Bella hin bestida ni Nanay Biba? Kuni ikaw hi Bella, ano ang imo masisiring ka Nanay Beba? Kay ano?